tuffadhuu dhiisi. Tuuta keessaan gorsi nadhabe. Ani hin gorsu siniif fakkaate. Akka chiki kiyya sa'aatii 24 itti dawwala hin baate asirraa irraftu dammoo Dubaay jirti miti. Halkan akka Itoophiyaa sa'a 9tti iyyuu hundeessi yoo barbaadde 10tti hin dawwalti. Geetaan 10tti gara dawwaltu irraan kaasa. Maaliif jennaan sinii galee tokkoffaa micoon kuni reefu gara social media dhuftee tokko jedhe. Lammataa immoo biyyuma hambaa kanayyuu reefu deemte jedhe lama jedhe. Bizuu nagar ሰው ይከፋል. Ilmi namaa ittaansuudhaan immoo jechuudha. Warri yeroo tokko intala takkarraa qabee ture. Maari inni መለሳለን እሺ የሆነ ወሬ ላይ ነው ሚክላም ያራረግም ብዬ ነው። እሺ ኮሪና እሺ እና ጋይሶች ዋቶ ኮስኒት ነው ባይናን ማማ ሃዳፈባኬ ረቢስ ትራፍዳቴ ከነቤከ ወሪ ሃዳፈባ ነማቲ ነማ አረብስታ ካንኬስ አቲስ አባስ ሚቲ አቲንዱት kan aadafa komiti anguyaa kone gamale ani hunan duanna mangeekina atis boru hindabda na aadafa baake miti ofu hindabda boru sittini maan aadafa baake miti nama isa yuko namni shimbira teesse haasoftu gana nama du'e qabri keessatti abaa ijo maal taatanii addu indi antani maal keessa akka jiru ko akkasin wallaalchisu anga bitaasini galut kunis yoo dhufe gaafane ni balleesse anuma raggata namni ko social media kanarra gaafa dhufte dirqama qeeqamta jaalattus jibbitus namni social media kanarra jiru hundi na jaalatu jechuun dandeessu by the way social media kanarra anga dhuftetti dirqama qeeqamta gaafa namni si gadi si qeequmo dirqama kee jala caliste bira dabarta yaala balazaatis tarreen masaanii teessa hada fabbaa fi immoo kan namarraa fudhatus kan namarra jiraachisus rabbi qofadha nuunillee fedha isaatiin nu jiraachisa baay'ee namni tokko humna keessaniin haasaa keessaniin afaan keessaniin waan jiraachaa jirta siniif fakkaata addunyaa kanarra no way fedha rabbiitiin jiraachaa jiru rabbi khaliqa tokkicha isa lafaaf dachee kana uume kanatu sababa isaa fedha isaa siigalee fedha isaa jiraachaa jira hundi keenya Rabbiin isa nu uume isa lafaaf dachee kana uumetu jaalala isaatiin sinii galee araara isaatiin akka gochaa keenyaa miti akka gochaa keenyaati hundi keenya cubbamtoota nama abaaraa olla waan meeqa gochaa olla yoo asirratti baasuu baattan maajin sammuu keessatti yaada waan gochaa ooltan namni takka duniyaa kanarra qulqulluu ta'ee jiraataa jira miti guys garuu rabbiin akka namaa miti gaafa jennu rabbiin akka namaa miti maaliif badii yoona ni qabaadhellee nuti mucaasaati sii galee nuuf jedhee waan rabbiin nuuf jedhee waan meeqa danda'e miti nuuf jedhee cubbuu keenyaaf jedhee kanaaf iyyuu fedha isaatiin jiraachaa jirra malee namni tokko namni haasaa yookiin dandeettii isaatiin meemmee namni dandeettii rabbiiti namni dandeettii kiyyaanan jiraachaa jira jettuun jirta namni ofiifanii waanan sirriitti haasa'uufan waanan qabeenya qabuufanii jiraachaa jira namni jedhu jira hin jiru rabbiin nu jiraachisaa jira gaafa barbaades immoo isumatu nu fudhata innaa nama du'e maanni nama abaaru nama du'e meemmee guys amma gocha jechuunti nama kana sirriidha nama haadha fabbaa ofii ani ko haadha fabbaa ofii ko ani du'e osoo isaan na jiraatan des sileenyaan anaaf jecha waan baay'ee taanaati fabbaan ko biiftuu tokkoffaan immoo wanti biiftuu haasaa jirra imimmaan miti si kafaash እንዳላይ ካም በኋላ እኔ ተናግሬያለሁ ቦኡ ጋፈ በርባዴ ላይቭ ከጥርቅም ጎዲ ጭፈዱ ከሳም ቦይ አገሴ ጋፈ ቦኡ በርባዱ ቦይ ሲን እንጀሩ እኔ አሁን ማንንም ሰው ያለቅሳል ነምኒ ከሙ ሂምቦ ከይስለ ኖ ሶሪ ተናድጄ እኮ ነው እንደዛ ሲሉ አሁን በቃ ሰው ይኖራል እንዴት ነው ሰው በሞተ ሰው እንደዚህ የሚፈጨው የሆነ ቪዲዮ አይቼ በጣም ነው ተናደድኩት ማርያም ሰሞኑን አልነበርኩም እና ሶሪ አንቺን ደግሞ ፈልግሻለሁ እንደው በኋላ ደውልልሻለሁ ትወጣሽ ፈልግሻለሁ ይገ ሲገለ ይጉመቱ ወሊ ይገ ካናፊዩ ቢፍቱ ነጋርታ
ምንም ቢሆን ማን ጠላትሽ ማን ወዳጅሽ እንደሆነ የምታውቂው የሆነ ነገር ላይ ስትወቂ ነው። ሲገሌ እኒ አራርከሲ ተቆፋሞ ቢፍቱን ጎዋለ ነምኒ አርካረርኩቴፍ ናሞች ጃለቱ ትፈካት ሐቢብቲ ኤኞ ከሲጃለቱ ኤኞ ከ ዲነ ኬታዬ ጉያረኮ ከከናደ ባስታ agese inna na dagarta amma kanaaf iyyuu maal jechuufini kanaan booddee tokkofa ajenda nama tokko keessa hin galin lammata sijalatti yoo dhufanii daabbo jedhanii barreessan shaayitti danfifadhaati dhugaa warri shaayitti waan ittiin bitattan hin qabne immoo bishaan qulqulluu kana fuudhaate la ittiin cuffachaa ittu nadda shamarran yoo taate immoo Panke gaanfa gabaa kan ko gaanfa gabu yedin tokko fa video sun kan kemiti ani yunam beka sigale kana ran kana femu yo gurra kenite sigale yo gurra kenite wan bayya hasa sigale bera ila amasifan ati tane sabate uji kerrat focus godi lammata warra social media kanarra waggaa 7 turan ol faana waan siyaasa fisun qabu warsanu warra waan kana keessa hin baan lammata ammoo isa dhumaan sittaasa sigalee ankeellee hin boqotanii rabbi lubbuu isaanii amaaru isaan immoo jiru osoo lubbuudhaan jiranii haatiif abbaan dhala koomiti jedhee kan kaade daa'ima ishiidha gadi sigalee waggaa jaaguutu daa'ima ishiidha gadiitti birri ishee ergaa baate itti mucaan mana ijaarrate gaafa biyya galtu waraqata warra kootti naa ergi jetteeni warratti gaafa waraqanni ergamu nuti daa'ima sigalitti sin heerumsiifnu yoo barbaadde wajjin badeedhanii wajjin baddee haatiif abbaan ati dhala koomiti sin barbaannu jedhee nama ofirraa bilookeedha haatiif abbaan osoo lubbuun jirtu haatiif abbaan keessi kaaduurraa duusii wayya sigalee kanaafiyyuu okay sorry isera amma ati hojii kee hojjetadhu galata rabbii nama si jaalatu nama support si godhu qabda si galee so hojii kee itti fufii kanarraan kanafi ajandaa takka keessa illee hin galini yoo maqaadhuma keedhaanillee biiftu baga sayyaditi laat godhi keessaa bai namni shubbuut isitti qabee siyaas faraarree siyaasofsiisu hin jiru eenyuma takka wajjin si galee kanadha. Ya siho mal beksa ala daggefadu atamma yo arrafamte o mastin nagam sigale silen bochu sutilen nagam orendi sin kafasisu malif ani tokofa mati yedura ni nalani sami yedura dalate mede am bayzawe baka just mati ko nadura dalatani odona ni sandura dalade ani sani bochu didele na arrafsisa sigale garuu monno na dura jiru tokko anuti yakko akkata daddena tumeta so gizawuma no oi stivo rabbi nanni sambon bazawimbo wanjuruni mamale inna ana namni tokko agartan gas media kana ijolle lama wallolu dando abba barbadi amma ne sifo ran yo wallole mati sifo man na godan mal bana rabs angaru guys hundi shitu yona ana wala rabsite qatta kaate daqe matir ani saani ko yoo rabsa walti saati diddame afur tiktoki banate yoo rabsa walti isaa sinarganii bar maalif asitu bakka soba ajira malee isaan bakka dhugaa jiru garuu akkuma kinoo simbirroo nama bakka maagarti qubatti miti akkasi tokkoffaa ani karaa maatii dhuftee naan rabsiteedha kaayyoo kiyya gadi hin deebisu amilee kiyya gadi hin deebisu kuma nama baraggadee darbe kana barulee baraggadee hin darbaa waan hundumaa kaayyoon irra ga'uu barbaadu rabbi nagargaaran irranga ati garuu saadi demi afur waan barus iftaanis abbaan gana na rabsu yaadus kan kana dura na rabsites uga rabbi biiftu karaa maatii rabsine gadi amilee shi cabsina nama gadi shi gonete yo yaadde never ever ana gadi nama gadi nan gootu garuu maaltu jira beektaa siifoo ijoollee baay'een akka ana maatii hin qabne jiru kan maatii isaanii haala adda addaatiin irraa lubbuu isaanii darbe ijoollee sun gaafa isaan dawwalanii natti bo'an gaafa isaan waasaabii imo dhugaa rabbi waasaabii hojii dhugaa ijoolleen karaa booshii deebisan dhaban rabbi naa nyaatu maaliif hunduu imimmaan namaa dhaga'u ani po anis akkanan ture gaafa maatii namaa rabsan natti dhaga
imimmaan ijoollee kanaatu waan barbaade odoo ta'e isaan hin dhiisu. Sila kanaafuu gaa'is waan gochuu qabnu bichaa godhaa. Wal arrabsuu hin dandeenya nu wal qoshasheessuu hin dandeenya. Gaafa maatii biiftu arrabsitu ani ijoollee warra hin qabne baay'ee jiru. Isaanillee laphee isaaniitti caba. Sanaafuu waan gootan eeggachaa godhaa. Yoommoo eeggannee gochuu hin dandeenyu jettani sokee rakkoo hin qabu. Bargit odoo jarri kun biyya seeraa keessa ta'anii nama arrabsanii sitti hin dhagahamu. Garuu namni biyya seeraa keessa hin jirre ofiifuu seera hin qabu waan barbaade namaan jechuu danda'a. Ishii dullatittii dammoo baran ila ji'aan ishii dhabuu hin danda'a, hoggaan ishii dhabuu hin danda'a, hoggaa lama hoggaa sadiin ishii hin dhabu. Sila kanaafuu afaan amma ittiin dubbatte tana deebisee ittiin arraabdi. Mee ishii galgala har'a waan Echi ደግሞ ስሚ አቲ ቶኮፋ ነመጀባድ ለመፋ you know bakka sadarkaa baalagee qoshashaa akkasiin jirtu waan akkasiin haasayin bara dhufuun argaa iftaanaan argaa amma kana osoo hin argee jechuudhaan kolfee tanan waa xaalitti godhee bira darba habiibti yeroo gaddeebi'ee baalagee flikiskisii akkasii ganaa saaddadee waa godhuun qabu amma kana osoo hin argee jechuudha waan hin qabu harkaa by the way si go ishiin ko tokkofa in beekta laayifii ishii jireenya ishii keessatti mucaa sunillee mana irraa jaallate ganee haadhiif abbaa ishiillee hin barbaannu jedhanii jibbanii sila kanaafuu ishiin ammaaraacin ishiin qabdu ijoollee of dhaabbatanii jiran indee hinuma dandeeche gaa'is dhugaa rabbii nuyi nama hin jibbinu bar nama jaalanna garuu ijoollee keenya maqaa xiqqeessuu hin dandeeche ooyee waa'ee maqaa xiqqaane koo baalagee nabbaa barbaaddee eenyu yaadatte miti sooreedhaan waan ishiin jette yeroo san otoo afaanii fi bakka sooreen amma እግዚአብሔርን ሶሬ ግን አድነኳ አማ ደንገደቹ ደጋፋ ዱቢ ጋፋን ያ ዱቢን ካሲሰን ነቲ ደወልቴ ሲሁናኝ ዋን አንድ ነገር ከተናገርሽ ከኔ ጋር ነው ችግርሽ ጀምቴ አኖ አኩማኬ ጉረክ እየቀዳደደ ሲገሌ ደቄና ፋንበኑ አይገሌ ኑቲሲሰደ ያ ፊሊቲ ትምና ጌታን ሶሬ እግዚአብሔርን ነው ምልሽ እኮ እሺ ከነ ሞላላ ጀዝባ ከነ ገና ጉያ ተኮ ወልቲ ዱፍኔ ሀቢብቲ ናቅ ጎት ሶሪያ የሀብታሚውት ቃል አይደለ ኢሳዩ ጅራቹ ዳፍ ጨረውሙዳ ሀቢብቲ ሳውዲ አረቢያ ከሰተ ያኔ ስቲኒ ማዮ በርባደ ሙጭቼቹዳ መነ ሂዳ ጅራ ኢንሻአላ ኢምባ ሙጭችሞ ጋፈ ሙጫንሱኒ ባየሞ ናአማኒ ታሪኪ ገዲ በውፍ ደሙቱ ጅራ yoo barbaachisa dhiisi bakka anyways nuti warra akkasiiti fiddoon qabnu waan akkasii sinaasa inni kanaan booddee maqaa eenyumaallee hin kaasini itti aansuudhaan nama ce'ee dhufe immoo beeka akkatti ofirraa dhoowwinu nuti haasaadhaan ofirraa dhoowwinu gochaadhaan nuti nama daangaa darbeen ittimne ganamallee dubbanne baay'ee kana ganamallee mana wabiitti dubbanneerra nama daangaa nuti darbee dhufe ijoollee keenya kana booda dogongortee ijoollee keenya dhaggeeffadhu ijoollee keenya odoo gaafa sirratti ishiin afaan bantu gaafa sirratti ishiin dubbattu sana gad baanee akka amma kana muka ishiitti cabsinee raanne har'a ijoollee keenya nama takkitti daffartee ilaaltu turte ishiin tokkoffaa kadhattu ofii bootaa hin qabne maqaa namaa moggaafattee deemtudha. Baay'ee ishiin akkasi gaa'is ofii bootaa hin qabdu jireenya hin qabdu garuu ijoollee namaa jireenya balleessuu yaaddu nuti dammoo nama viidiyoodhaan as firaarraamne jettee bar viidiyoon biiftu gadi ba'e ka siifooti sin ba'a siifoo si odoon ta'e siifoo gadaa. Siifaan gadaa miti kan gochuudha. Rabbii tokkicha isa na uume kana uummata kuma tokko biratti hin kakadda. An viidiyoo koo qullaa miti jechuudha. ቪዲዮ ቁላሚት ላይክ አከም አስማ ከን ማውላ ከነ የሆነ እንደዚህ መገላለጥ አለ አይደለ ኢሰሺና ፊዴና አንበከሽን ጅርቱ ጋር ስፖንሰር ታይም በከሽን በርባዱሽ ይሳ ሪያል ተዳድራታለሁ ኢትዮጵያን ሱዳን ይሞቹዳ ኢትዮጵያን ሱዳን ቪዲዮ ደረገፈዱ ሽሪን ጀላ ኖ ቪዲዮንም ተሶጅራቴ ኦሶነኒ ዳቦ በቃ ዳቦ ምትሪ አላቀ ባዳ አንሻይት ደምፍፈዳቲ ከዛ ሻይ ዱዋኒ ሲንጉባን ገዳን ሻይ ዱዋኒ ሲንጉባ አነን ይተበረዘዳት ይኑጋ ካንሺ ጋንፈ ቀባ ከንኪየ ይጀቀበሙ ካንሺ ጀቀባ ከየ ጋንፈ ቀበሙ አተቦዳት ሲገሌ ኢትዮጵያን ሱዳን አኒ ነማውሶ ልቡን ጅሩ አትፈባን ኮነ ካደሚቲ ለማፋረቲ አኒ ሲገሌ ፈከኛ ፈማ ዋይ ፐርሰናል ላይቭ ኮነም ተከነም ቤቱን ጅሩ ብሪ ራኛቴ ጃርስሺ ነማ ብሪ ራኛቴ እሱ ጀግና የጀግኖች ጀግና ነው ባይዘው ኡጋራቢ በዚሁ አጋጣሚ አንድ ነገር ሳልናገር የማላልፈው ነገር ሌሊሳኒ ጀግና
የጀግኖች ጀግና ያለቆች አለቃ ነው። ለምን በሉ ጋይስ በቃ ቅርር ያለ ራሱን ችሎ የሚኖር እኔ እንደው የሰው ጥግ የሰው ልክ እንደሱ አላየሁም። እኔ መናገር አልፈልግም እንድናገር አደረጋችሁኝ። ግን የሰው ጥግ እሱ ነው። ሲ ብሪክ የኛችሁ ምቴቹ ካንሳ ናከነን ሲገለ ማሊፊ ተቆፋ ነማ ብሪ ኛተመቱ ብሪ ለሰዓት ድደም ያፉ ሁለተኛ ታያሳ ያ ቤክኔት ሶሬ ጌታን ነው የምልሽ። ታውቂያለሽ አይደል? አንቺ እግዚአብሔርን ነው የምልሽ። ኢትሃን ሱዳን ሞን ሲንጀራበር ኢትሃን ሱዳን ሶሬቲ እኔ የሰማሁት ነገር ሪከርድ አለ። ቆይ ከፈለግሽ እኔ ሼር አደርግልሻለሁ። ጆሮ ነው የሚያሳምመው ስለሷ ሶስቴ። ከዛ እዚህ መጣ። ከዛ ደግሞ ሙጫ ዳይማን አንገ ቦሌሰክያ ከነጋ አንገ ሳሚ ጋይራን ከዛ ወረቀታ እርገድቴኒ ጋፋ ማቲቲ ወረቀታ እርገ ማቲ ዳይማ ሲገሪቲ ሲኔር ሲምኑኑ ራዴም ይረኒን አቴ ሙጫ ጅንገልቴራን አቹመራ ነባን አኔ ሲምቤኩ አቲ ዳለ ኮሚቴት በደረኝ ይረን በዛ ላይ አባቷ እንደውም ስነ ስርዓት ያለው ጀግና አባት ነው አሉ። እግዚአብሔርን ነው የምልሽ። እና እግዚአብሔር ምስክሬን የነገረኝ ሰው ደግሞ የራሷ የጎረቤቷ ልጅ አንቺ አበሻ አትመኝ ዞር ለነገ ራሱ ነሚነትም ሞ ፊሩማሺ ፍራሺ በልበለሽ መቃ ሀደሺ መቃ ባሺ መቃንሺ ዩሴና ሚቲ ባይዘው ሌላ ስም ነው። ስሟን ሳይቀር የእናት ያባቷን ይሄ የሙጫ እሺ ዳገዴ ደንሰ ማሽኒ የልጁን ስም ሳይቀር ስንት ነገር ላኩብኝ እና እኔ ምን አገባኝ ብዬ ዝም አልኩኝ። እኔ ስልሽ ደግሞ ከካናዳ ጊፍተር ጠብሳ ምናምን ያለችኝን ደግሞ ማለት ነው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ነማ ወይ ካናዳ አራገሌ ያ ሰውን ስም መጥራት አልፈልግም። አብቺ ዮበር ባዴ ዋንተ እስቲ እርገናኝ አይን ያልፈልግም አልኩኝ። ማሊፍ አኖሶሽን ጡቂና ጡጤ ምትይሬ ኦቶስን አከሚቲ ለፋካቴ ስጡጤ ኦሶአቲን ጡቂኒ ዮበር ባዴ ሲን ከነናኝ አንምበር ባዱን ጀዴ ኢቲያን ሱዳን ከዛ ተናዩቹራ መቃነ መብራት ነው ነመሰነ አርጌ ነመለም ሁለት ሰው ከዛ ያ ሰው ምን ብሎ እንደሚያወራ ብትሰሚ እግዚኦ ማርና ክርስቶስ ገሩሞሽ ማንገቴ ሲፉ ካናዳ ረጀነጀንቴ ወጋ ሰዲድሮ እኔ ከ3 አመት በፊት አንድ ጀግና ቅብር ያለ ለዛው ተውክቸ ወረቱ ለማተቆኝ እና ስንንጀቹ ይያዳ ወልማ ገለት ደሞ ነገር ስትይ ጌሚ ቀበቴ ገርቤሊ ምስክሪ ጌሚሽ ከሰት ከፍተኛ ጊፍቲንግ ከነመፍ ስትሙለኛ ተቀሹ ከዛ ወደ አበባ ነማ ጉቱ ጠብደ ነማ አበባ ደብል ይረት ጉቱ ጠብ ነምኒ ኩምኒ ሸንጀላ ታይጆለላ ኮሜንቲ ጉቱን ኮል ኢሳ ፖስታኒ ማዋይ ጌሚ ሰኒ አማ ስክሪንሾት ኢሳ ስኒን ባሳ ጋይስ ነማ ኢትዮጵያ ከሰት አውትለ ጊፍተራ ሴቴን ነማ ኢትዮጵያ ከሰት አውትለ ቹራ ጌሚ ቀጠሮ ከየንፍተሙ ንፍቶ ንፎ ደምጫን ንፍቶ ታና ነማ ከነንቲ ብሎ ካይተን እኔ ስክሪንሾቱን አመጣልሻለሁ ና እርገኒ አኔ ወቶ ዋተ ከንዱበት ነው ሰው ዋተ ከነመን ጋፈቲ ማሊፍ ገለታ ተሰ አማ ሲፉ ኦይ ገለታ የምሬን ነው ሊቆታ አው ጌታን ሶሪ ከዛ ሲምብሎ ካይቴ ሙጫና ማትንኪ ነው ከዛ ሙጫማ ላንጀረ ቤታ እንዴ ሲፎ አከሚቲ ሲጡጥ ከረቱ ሲኘቲ እሺን ሞ ከሰባተኪ ነው ዮና ከኑ ድደ ሲምብሎ ከከነሽና እንጀቴ ሆዱ ላሊና እንጀረ ነተርገ ሆና አደፎ ከዛ እኔ እሱንም አይቼ ዝም አልኩ። በቃ እኔ ምን አገባኝ። ከዛ አስረባቴሙ አን ከረቱ ሚቲ ከረደም ቤኩ የቲ ከረደም ቤኩ ሚቲ ከሳንም ዮሺ ነምበር ዮሺ ነምበር ከመሰናን በርሲኒ አነ ቢትሲኒ የተ ጋይስ ኢዶ ከነ ወራባ ሼርና ጎዳ ኢላ ዮ ኢሺን አንበሬ ፈመሰን ይመረስኒ አነ ሚቲ የተ እስከ ስልክ ቁጥሯ ነው ያለው። ስልክ ቁጥሪ ሳውዲ አረቢያ ስልክ ቁጥሪ ወጅኒ ስክሪንሾት ይሰነስኒ ፊዳ ስልክ ቁጥሪ እሺ ወጅኒ ኖ ኢሳ ሲብራ ጅሩ ሚቲ ሚሴጅ ሽን በርሲቴ ዋትስአፕ ዳን ስልክ ቁጥሪ ሰነ ወጅኒን ስክሪንሾት ይስኒ ፊዳን ማሊፍ ስክሪንሾት ገረመነት ተርገመ አንገሩ ከነው እንደዩ ደሜና መስጋፈደ ሚቲ ዋይና ማሳሰ ሚቲ
Sini galee maaliif jennaan ani hin beektu social media kanarratti naman tuqu ani kan dhuftee beekamte immoo itti maalladha intaniin qabatteeti maalladha maqaa durbummaan qabattee beekamte never ever ani kanin beekame shubbiseen mana warra jaraallee mana warra soddaallee dhaqee shubbisee maalee dhemmalee asitti amantaa ko jijjiireem lammata immoo tidaarii namaa diikeemi isa tuna kofalchiise anchi ayyuuna kaza ini tayi aluun taaqallish imbeekta soore akkumaatiin engaddanaan jette sanna dhorkani namni habibti ani kanan fammasee hojii kiyyaani shubbisa ko aadaa ko beeksiseen si mana warra jaraa deemee shubbisa ko shubbisee sooreen beektamiti indoom simbiratti illee yeroo san shubbisaan ture inna kana kanaan beekame itti aansuudhaan immoo mucaanii waggaa 3 maaloo taate habibti isa sida mucaan sun immoo jechuudha eenyu viidiyoo sana akka postotes waan beektuun qabdu fakkeenyaa fi suura postotame sana anatu dura post gochaa ture tini galee suura postotame sana suuricha irraallee